एंकर तो ये शिफ्ट ड्यूटी ये गाधे पाधे रेडी होगले एवं चा पिउछंती। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मस्त चा पिया होची तापर ड्यूटी बाहरी कंडे भी चा पिउछि। आज टिके चा पागला पी भल मस्त लागो भल लागो। एंकर 2 दिन हैला पूरा देहटा भल नहीं पूरा ए जो संबलपुर जाइथिले खरारे खाइबा पीबा किसी ठीक नहीं पूरा पेट गरम है कि लूज मोशन हो जाइछि सेति माने से ये रे ज्वर भी पूरा 2 दिन हैला होछि तांकर भी देह भल नहीं 2 दिन हैला मते भी भल लागुने सेति कोनोसी ब्लॉग भी पोस्ट करनी 2 दिन हैला ट्रैवल करिया ना ना से भी से बस स्टैंड ते गरम माने कहली चा पियो नी पेटटा भल नहीं कहले ना चा पीबी आसिलो ट्रेन रे ना गले बस रे आसले ट्रेन रे तापरे गरम रे तापरे खाइबा भी ठीक रहलानी ना सेति पई आ बाहर खाइबा खरा दिन माने आहुरी डेंजर पेट पई तापरे गरम हला भला होतला ना 2 दिन हला जाउ वर्षा हिची कई राहत अछि ना काली जो पवन दोसला मस्त दोसला बढ़िया लागे पवन वर्षा गला पर तो पवन ना मस्त। अरे वर्षा हला पर जो बिंचना मारले भी भाई ये केते गजब ठंडा लागे सेटा एसी फेल एसी एसी से ए कोन हला सेना जो एसी करंट पळेला ऑन कला पर जो कूलिंग हलानी मुंडो खराब होइला कहले गला फिर बाबा कहले ना रिमोट रे मोड की चेंज हो जाई एक्चुअली रिमोट रे मोड चेंज होइथिला आज फ्रिज टा भी शॉर्ट मारुची कोन पर ना सखळ जो पानी काढिला को मारला दाहे के मारला कोन है के जाने माने स्टेबलाइजर टा पड़ी थिला सेटा जिमने बनै के आसला आज आ गोटे प्रॉब्लम बाहर गला फ्रिज टा शॉर्ट मारची माने गोटे प्रॉब्लम सॉल्व होची कि नै आ गोटे प्रॉब्लम माने के जाने भगवान को जाना कोन पे बहुत शॉर्ट मारची से स्टेबलाइजर टा भी चालू नै कोन पे पुणी ना माने कोन दिन जो गोटे प्रॉब्लम समस्त मुंडा खराब है गोटे प्रॉब्लम सॉल्व होबो कि नै आ गोटे प्रॉब्लम माने ठिया है जो से भला अब एबे तो मोबाइल एते गरम हो जाउची चार्ज रे बसला पॉकेट रे रखी जे मोबाइल एक्चुअली एटा रियलिटी जे भाईया एक्चुअली एटा रियलिटी तमे भाबो कोन से प्रॉब्लम सॉल्व करिया जाउथो गोटे सॉल्व होबो कि नै आ गोटे प्रॉब्लम आसी ठिया है जीवो नै के एबे हमरो माने घर छोट छोट प्रॉब्लम केते जेमति कॉलिंग बेल पसंद हे पलानी बेडरूम रो कबाड़ पसंद ठीक हे पलानी नाही कॉलिंग बेल ता से या बढिया कर दो तिवारी गोळिया आ रहला तापरे बे पुनी फ्रिज रो प्रॉब्लम स्टार्ट हे गलानी हो तो मने चा पियो मो जाय मो चाटा नै आसे नै आसे नै फ्रिज टा पई मनोटा भल नै स्टेबलाइजर टा बना हे गेसला से गोटे 2 दिन ठीक से चलिला पुनी आज कोन हे गला सखाळो फ्रिज टा भी सखाळो सेमती माने ता ड्यूटी पई पानी बाहर कला को अरे काई स्टैंड मार अरे ऑफ अछि एठी कोड किछि होनी आइस चैम्बर टा रे बहुत जोर करंट पास कर जोर भरा ये पानी काला बेले पर एते जोर धान के बाबा मारला बाबा पाछ बुझी पाले नि कोन हेला कोई तापरे बाबा उडीले की मन उडीबे की तापरे कोन करले कहलो ये जो तुम कहलो फ्रिज शॉर्ट मार चुम के मु कहले छुईबोनी मु तापरे बाबा आनी के टेस्ट मारी देखले कोठी बॉडी रे करंट आसने से फ्रीजर रे आछि माने करंट से तो तांग ड्यूटी बाहर गले मोर भी चा पिया सरला एबे ती बासन माजिबे तापर गाधेबे कंडे आज मोट फास्ट हो जाई मु बासन माजिक आसला बेलू से गाधे पाधे कि तार पढ़ी बसलानी ब्रेकफास्ट करिनी मु पछर देबी गाधे के आसला पर काली भी तो हाँ काली भी 6टा बेलू गाधे पड़थिलु बोधे ना हां 6टा बेलू उठथिले और तापर गाधे पड़थिले वेरी गुड एमती सिना सब दिन गाधे पड़िबो मत आ किसी कहया पड़ोनी छुआ बेले केते सुंदर माने ट्राई करछि धीरे धीरे 5टा 5:30 भोर बेलू से पूरा गाधे फाधे फ्रेश हो जाइथो स्कूल जीवा पई ते सुंदर थिला एबे वर्ष 2 वर्ष होला बेसी माने नाखरा करछि हो तू पढु था मु गाधे के आसला त खाया पे देबे हला समय त एबे 10:45 हे गलानी एबे लंच पे प्रिपरेशन आज मु आपण मन संगे डालमार रेसिपी शेयर करी या पूर्व तो मु बहुत थर डालमार रेसिपी शेयर करी किंतु किछि दिन तले गोटे ब्लॉग रे कमेंट आसला कि दीदी डालमार रेसिपी शेयर करिया पई ताको नाडा कोन मु भूली जाईची लेखिक रखिथिले हे थांदा किंतु मु भूली जाईची एक्चुअली कोन होची कहले मु डालमाटा एते करिया पई प्रिफर करेनी ए कंढेटा पई आम दी जन को डालमा बहुत पसंद
କିନ୍ତୁ ଏ କଣ୍ଢେଇ ଖାଏନି, ସେଥିପାଇଁ କରିବା ପାଇଁ ଏତେଟା ଭଲ ଲାଗେନି। ନହେଲେ ଉପାସ ବାରରେ ଡାଲମା ଅରୁଆ ଭାତ ଖଟା କହିଲେ ତାଠୁ ଆଉ ଭଲ ଖାଇବା କିଛି ନାହିଁ, ଖାସ୍ କରିକି ଆମ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଡାଲମାର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ମୁଁ ଡାଲମା ପାଇଁ ଏଠି 2 ପ୍ରକାର ଡାଲି ନେଇଯାଇଛି, ମୁଗ ଡାଲି ଆଉ ବଡ଼ ଡାଲି। ମୁଁ ଏକୁ ବଡ଼ ଡାଲି କହୁଛି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା କେଉଁ ଡାଲି। ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ନାଁ ପଡ଼ିବ ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏକୁ ବଡ଼ ଡାଲି କହୁଛି। ମୁଗ ଡାଲି ନେଇଛି ମୁଁ ଏଠି 100 ଗ୍ରାମ ଆଉ 150 ଗ୍ରାମ ନେଇଛି ବଡ଼ ଡାଲି। ମୁଗ ଡାଲିକୁ ମୁଁ ଭାଜିକି ଅଲରେଡ଼ି ରଖିଦେଇଥିଲି, ଯେବେ ଡାଲି ଆସେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଭାଜିକି ରଖିଦେଇଥାଏ ୟୁଜ୍ କଲାବେଳେ ସୁବିଧା ହେବା ପାଇଁ। ମୁଁ ତ ଡାଲମା ପାଇଁ 2 ପ୍ରକାର ଡାଲି ନେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଖାଲି ମୁଗ ଡାଲିରେ ବି କରିପାରିବେ, ଚାହିଁଲେ ଖାଲି ବଡ଼ ଡାଲିରେ ବି କରିପାରିବେ। ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଡାଲିକି ଧୋଇକି ବସେଇଦେବି, ଡାଲିଟା ଫୁଟିଲା ଭିତରେ ଡାଲମା ପାଇଁ ପରିବା କାଟିଦେବି। ଡାଲିକୁ ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଧୋଇକି ବସେଇ ଦେଲିଣି, ଲୁଣ ହଳଦୀ ଏବେ କିଛି ଦେଇନି, ଡାଲିଟା ଫୁଟିଯାଉ, ଫେଣ ବାହାର କରିସାରିଲା ପରେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଦେବି। କଣ ବନଉଛ କି ଆଜି? ଡାଲମା କରିବି। ଆରେ ବାଃ, ମୁଁ ଖାଇବିନି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁ ଖାଇବୁନି, ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଅଲଗା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି। ଡାଲମା କରିବି, କଞ୍ଚା କଦଳୀ ଆଳୁ ଭଜା କରିବି, ଅରୁଆ ଭାତ ଖାଇବି। ତୁ କିନ୍ତୁ ରୁଟି ଖାଇବୁ, ମୋତେ ଜଣା। फिर भी ମୁଁ ରୁଟିରେ ବି ଡାଲମା ଖାଇବିନି। ନା ଡାଲମା ତତେ ଦେବିନି, ତୋ ପାଇଁ କହିଲି ଅଲଗା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁ ଖାଇବୁନି, ମୋତେ ଜଣା। କିନ୍ତୁ ତୁ କଣ୍ଡିସନ କରିଥିଲୁ କି ମାମା ମୁଁ ଖାଇବି ଦିନେ ଯେ ମନ୍ଦିରରେ ଯାଇ ଖାଇବି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଇଦିନ ଡାଲମା ଖାଇ ନଥିଲି ମନ୍ଦିରରେ। ହେଲେ ବି ତୁ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଖାନି, କିନ୍ତୁ ତୁ ଖାଇବୁ। ଭୁଲ ଯାଅ, ଭୁଲି ଯାଅ। ଦେଖ ଯୋଉଟା ତମେ ଏବେ ହାତରେ ଧରିଛ ତାର ଯୋଉ ଚୋଖା ବନେଇଥିଲ, ହଁ ତ ତାର ମୁଁ ଖାଇଲି ଚୋଖା ମସ୍ତ ହେଲା। କାଲି ଯୋଉ ବନେଇଥିଲ, କାଲି ଯୋଉ ପୋଇର ବନେଇଥିଲ, ହଁ ସେଇଟା କେତେ ବଢିଆ ବନେଇଥିଲ। ଫିର ଯୋଉ ପଛରେ ଦେଇ ରଖା ହେଇଛି ଗ୍ରୀନ କଲର ବାଇଗଣ, ହଁ ସେଇଟା ଖାଏ। ତା ସାଇଡରେ ଆଳୁ, ସେଇଟା ଖାଏ। ମିଶେଇକି ଡାଲମା ବନାଉନି, ସାମ୍ବାର ଦେଇଦିଅ ମତେ। ଏ ସାମ୍ବାର ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ବଟ୍ ସାମ୍ବାର ଇଡଲି ସାଙ୍ଗରେ ମତେ ଏତେ ଭଲ ଲାଗେନି, ଉପମା ସାଙ୍ଗରେ ମତେ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ ସାମ୍ବାର। ଇଡଲି ବାବାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ବରା ତ ଛାଡ, ଆମ ଖାନଦାନରେ ସେଇଟା ମେନ୍ ଖାଦ୍ୟ। ସମସ୍ତେ ବରା ଭଲ ବରା ବରା ଆମ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ୟୁନିଭର୍ସାଲ। ବାବା ଘରେ ଯେତିକି ଇଡଲି ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି ଖାଇବା ପାଇଁ, ବାହାରେ ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ। କାଇଁ ଘରେ ବି ତ ଖାଆନ୍ତି। ଘରେ ଖାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଖାଇବା। ଯୋଉଠି ବାହାରକୁ ଗଲେ କି ଏମିତି ବାହାରେ ଥିଲେ ଇଡଲି, ଉପମା କୋଉଠି, ଇଡଲି ହଁ। ଉପମା ଏତେ ଜାଗାରେ କୋଉଠି ଆଭେଲେବଲ ଥାଏ? ଉପମା ବେଶୀ ଜଣ ବନାନ୍ତିନି। ହଁ ଇଡଲି ଥିବ ମାନେ ଉପମା ରହିବ। ହଁ ସରି ଯାଇଥିବ ସିଏ ହେଇଯିବ, ତୁ ତ ଖାଇବୁନି, ଖାଲି ଆମେ 2 ଜଣ ଖାଇବୁ, ସେଇ ହିସାବରେ କାଟିବି। ବାବା ତ ପଛପଟେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୀନ ପ୍ଲେଟଟା ଅଛି, ଦେଲୁ। ଏଠି ଗୋଟେ ପରିବା କାଟିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହୁଏ, ପୁରା ଡ୍ରେନିଂ ସୁବିଧା ବି ଅଛି। ଆଉ ଏଠି ସବୁ ଆଜିକାଲି ଜଲ୍ଦି ଉଠିକି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଟିକେ। ଆଉ କଣ, ସକାଳୁ ଉଠି ଜଲ୍ଦି କାମ ସାରିଲେ ଯୋଉ ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ। ମାନେ ମତେ ଆଦତ ନାହିଁ ନା ଜଲ୍ଦି ଗାଧେଇବାର, ତ ଏବେ ମତେ ଲାଗୁଛି ଆରେ ଗାଧେଇବାର ଅଛି। ଫିର ମନେ ପଡୁଛି ଓ ମୁଁ ଗାଧେଇ ସାରିଛି। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜୟ ମା ସନ୍ତୋଷୀ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ରେ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ, ସୁସ୍ଥ ଥିବେ। ମାଆଙ୍କ କୃପାରୁ ଆମମାନେ ବି ସବୁ ଭଲରେ ଅଛୁ। ଆଜି ତ ସୋମବାର। ଆକ୍ଚୁଆଲି 2 ଦିନ ହେଲା ଆମ 2 ଜଣଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ନଥିଲା। ମୋ ଦେହ ଯାହା ଯେମିତି ଥିଲା, ଏଙ୍କ ଦେହଟା ଟିକେ ବେଶୀ ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ସମ୍ବଲପୁର ଯାଇନଥିଲେ କି, ସେଥିରେ ବୋଧେ ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ପେଟ ଗରମ ହେଇକି ଲୁଜ୍ ମୋସନ୍, ତା ଇଏରେ ପୁରା ଜ୍ୱର। ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ମନଟା ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା। 2 ଦିନ ହେଲା ବ୍ଲଗ୍ ବି ସେଥିପାଇଁ କରିନଥିଲି। ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲା, ମୋତେ ବି ଟିକେ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଲାଗୁଛି। ବ୍ଲଗ୍ଟା ସେଥିପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଯେଉଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ନେବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ନେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ସରି ମାଗୁଛି, କାହିଁକି ନା ହୁଏତ କେତେଜଣ କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିଥିବେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ନେବା ମୋ ଦ୍ୱାରା ମିସ୍ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ବ୍ଲଗ୍ରେ ବି କହିଥିଲି, ଆଜି ବି କହୁଛି, ମୋତେ ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ସବୁ କମେଣ୍ଟ ଶୋ କରେନି। ସେଥିପାଇଁ କେହି ଯଦି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିଥିବେ ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ନ ନେଇଥିବି, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଜାଣିବେ କି ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ମୋତେ ଶୋ କରିନି। ପୁଣି ଥରେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିଲେ
मु नेक्स्ट ब्लॉग रे आपणक ना नेबी एबे ताले मु समस्त ना नौची सागरिका मंजू मोनालिसा बालेश्वर बबिता अंबुजाक्षी झुन्नू तनुजा मैम रायपुर कल्याणी प्रलिप्ता सुमी केउझर पुष्पांजलि आपण समस्त थैंक यू सो मच आपण मैंने आम ब्लॉग देखुं ढेर सारा भल पाइबा दौरान ये सपोर्ट एवं भल पाइबा आम मान को दौ था आपण मान आउ थे अनेक अनेक धन्यवाद। पुष्पांजलि तो मो दुई पुओ चिकु मिकु को मो तरफ ढेर सारा भल पाइबा आउ आशीर्वाद से माने बंचिकी रुहतु भल मनीष हूँ भल पाठ पढ़ु माँ को पाखे मोर प्रार्थना केवल चिकु मिकु कहीं आम समस्त छुआ बंचिकी रुहतु भल पाठ पढ़ु भल मनीष हूँ एतिक मोर माँ को पाखे प्रार्थना कि माँ ताक पणत कानी तले आम समस्त को आम छुआ पिला एमती घंट घोड़ी रखी था। डालमा तो डालीटा बसई देके आसी डाली फुटिया भितर ए परिया सब मु काटिक नहीं जीवी। कौन करुचु देखो पिलाटा को केमती उत्पात होची हे प्रभु एमती पढ़ुचु बाबा तो मुह कहीं देखा जाऊनी देखले तो सुंदरिया मुहटा माने पढ़ुची मो पिला देखो फ्रेंड्स एटा ध्यान करुचु ना कौन सेटा मो तो क्या नुह तो जाओ नहले तो बेल खराब होता उठे मु परिवा काटिक आसिक देखला बेलू यार कंडीशन एमती अच्छी सुस्ती आउ ना सुस्ती लगुच ना ओहो केते बड़ कामटा कर देछि। परिवा काटिबा सब तो मोर कंप्लीट हो गला कदली आलू भजा करी से कदली आलू काटिचे एठी डालमा पे भी सब परिवा काट देछि डालमा पे कौन कौन परिवा काटिचे आपण मन कहि दउछि बाईगण कंचा कदली सारू आलू आ बोईतालू मो पाखरे जो सब परिवा अवेलेबल थिला मु तो से सब परिवा काटछि आपण माने चाहिले पपीता फुलकोबी गाजर आ माटी आलू मध्य दे पारिबे किंतु मते पर्सनली डालमा रे पपीता दवा पई काई भल लागेनी आ मु जो सब परिवा काटछि एगुडा होछि डालमा रो कॉमन परिवा माने डालमा पई एई सब परिवा निहाती दरकार आउ जो सब परिवा कहली हेले भी चलिबो न हेले भी चलिबो किंतु मु जो सब परिवा काटछि एतिक डालमा पई निहाती दरकार। हाँ आउ गोटे परिवा रहिला छुई छुई भी देले चलिबो माने एबे तो प्राय सब सीजन रे सब परिवा मिलुछि नहले छुईटा सब बेले मिले ना किंतु छुई भी देले चलिबो मो पाखे तो छुई नथिला मते भी डालमा रे छुई पकेले भल लागे किंतु छुई तो नाही बस जहाँ थिला सेही परिवा सब काट देछि आ एक्चुअली मु जो सब परिवा डालमा रे पकाए से सब परिवार ना आपण मान को कहली कि जो गुडा सब काटी आपण मान को देखिली फिर तो आउ भी किछि परिवा डालमा रे पकाउथिबे किंतु मु जहाँ सब डालमा रे पकाए सेही परिवा गुडा का आपण मान को कहली। डाली तो हमर फुटी गलानी फेण भी बाहर कर देछि आ अल्प टिके टिके अछि एबे एथरे लूण आ हळदी दे देबी डाली रे तो लूण हळदी दे देली एबे बायगण को छाड़ी के आ सब परिवा दे देबी बायगणटा तो माने जल्दी सिझी जीवो ना जदि सब परिवा संगे देबी ताले बायगणटा बेसी सिझी जीवो कारण ए परिवा सब टिके टाण परिवा सिझिया पे समय नबो थोड़े डालमा तो सिझिबारे बसई देले एबे जीबी डालमा रे गोटे मसला पकेबी से मसलाटा प्रिपरेशन करी डालमा रो मसला पई जहाँ सब मसला एठी मु नेछि आपण मन कहि दउछि 2टा सुखिला लंका गोटे चामच जीरा गोटे चामच पान महुरी छोट छोट दिखंड दालचीनी गोटे अलैच 6-7टा लवंग 6-7टा गोलमरिच याठू अधिका किछि नेबेनी नहले डालमा मसला परिवर्ते गरम मसला हे जिवो मु तो ये गोटे थर मसला नहीं माने गोटे थर डालमा यूज करने आपण मैंने चाहिए अधिका करके भी स्टोर करें किंतु मो मतरे ये डालमा मसलाटा फ्रेश करके यूज कले टे बेसी भल लगे करके रखले ना ता फ्लेवरटा उड़ीज बेसी रु बेसी 15 दिन करके रखले ठीक किंतु जेहेतु डालमाटा मोर एते हुएनी कहीकि मुझे प्रिफर करे फ्रेश मसला बने की यूज करने एबे मसला सब को ड्राई रोस्ट करी मसला सब तो बढ़िया से भाजी गलानी एबे गैस रो फ्लेम को बंद कर देबे
एटा ठंडा हेगला परे मु कुटीबी मु हेमदस्तारे कुटीबी आपण माने भी चेष्टा करिवे ग्राइंडिंग न करके हेमदस्तारे कुटिया पई कारण ग्राइंडिंग कले ना बेसी चिकन हो जिवो आ हेमदस्तारे कले टिके दरदरा रहिबो हेमदस्तारे कले या फ्लेवर टा टिके बेसी भलो आसीबो डालमा रे ग्राइंडिंग भी करी हबो ग्राइंडिंग रे ग्राइंडर रे भी चाहिले दरदरा करी हबो किंतु बेसी भलो हेमदस्तारे हबो बोले मु भाबुची तेणि कि आपण मानको जोटा भल लागिबो आपण माने सेइथरे करिवे देखिबा परिवा सब कोन सिझिलानी परिवा तो किछि परिमाण रे सिझी गलानी डाली भी खोली आसलानी एबे बायगण और टमाटर काटी रखछि ताकू दे देबे सांगे सांगे घोड़ी दे ने बायगणटा जीव बायगण और टमाटर पकेबार तो ये आम 2-4 मिनट पर होगलानी एबे एथिरे मु 2टा तेजपत्र 2टा दालचीनी छोट छोट दालचीनी 4-5टा कंचा लंका काटिची आउ टिके चीनी ताकू दे देबी देखिया 2-4 मिनट घोड़े देबे तापर डालमाटा हमर सिझी जीवो मु तो डालमा हांडी रे करची आपण माने चाहिले कुकर रे करि परिबे किंतु मो मतरे डालमाटा कुकर अपेक्षा हांडी रे बेसी भलो हुए किंतु समय कम थिले कुकर रे कर देबे कुकर रे कले भी हबो किंतु टिके सतर्कता सहित करिया पड़ियो ताठू बेस्ट हांडी रे कर देबाटा भलो हबो मसला सब तो जोगुडा को भाजी थिले सेगुडा सब ठंडा हिज बणी जिबा ताको गुंड कर देबा कंडे की कहते कामटा कर दे था जे से पढ़ुची ता कहीं डिस्टर्ब करे देखो फ्रेंड्स डालमा मसला तो आमर रेडी हेगला आपण माने देखि पारते हम एक पूरा चिकन के कुटिनी हल्का दरदरा कुटीची आपण माने भी जब डालमा करछन एई मसलाटा निहाती यूज करंतु एई मसलाटा डालमा रे यूज कले ना पूरा मंदिर डालमा रे टेस्ट आसे देखो फ्रेंड्स डालमा पूरा सिझी गलानी परिया भी बढ़िया से सिझी जाइए डाली गुड़ाक भी परफेक्ट अच्छी माने पूरा फाड़ फाड़ यहीटा सुविधा हुए हांडी रे कुकर कौन से जानी हुए नहीं आ डालमा रे परिबा किंबा डाली टिके बेसी सिझी गले ना टेस्ट भलो आसेनी डालमा पघारिबी से फ्राइंग पैन बसैकी गुआ घी दे देछि घी तो आमर बढ़िया से गरम हो गलानी एथिरे एबे सुखिला लंका और जीरा दे देबी अदा कर रखी ताकू दे देबी अदा को बेसी भाजबानी कारण अदा को बेसी भाजले अदार फ्लेवरटा कमी जाए जस्ट खाली 1-2 मिनट 2 मिनट भी पूरा नुह खाली 1 मिनट भाया भाजी खाली टिके कंचा स्मेल गला भाया देखो फ्रेंड्स अदा को जस्ट खाली कंचा स्मेल गला पर्यंत भाजिली बेसी लाल करनी एबे एथिरे काश्मीर लंका गुंड आ किछि हेंगू दे देबी सांगे सांगे ओल्हे दिए ना लंका गुंडा पोड़ी जिबा कलर पळेबो छुंको त हमर रेडी हेगला एबे डालमा रे दे देबी घोड़े देखिए आ 1-2 मिनट फुटे देले डालमा हमर रेडी हो छुंकटा देखि सांग सांग न घोड़े देले ता फ्लेवरटा पळेबो डालमा तो बघार के ओल्हे देथिले देखिबा केमते देखा जाउची डालमाटा देखंतु फ्रेंड्स डालमार लुकटा आपण मानको केमते लागुची आ ये रेसिपीटा केमते लागला निहाती मते कमेंट करी कहबे आपण मान तो बहुत थर देखि छंती तथापि आउ थरे निश्चय कमेंट करी जनइबे डालमाटा केमती लागला सॉरी डालमार रेसिपीटा केमती लागला कारण आपण मान तो टेस्ट करि परिबेनी ना एबे मु जो डालमार मसलाटा रेडी कर रखथली ताको ऊपर दे देबे आ किछि धनिया पत्र काटी रखथली ताको भी दे देबे डालमा हमर कंप्लीट हे गेला केबे घोड़े देबे जो भौणी मते कमेंट करके कही दिल डालमार रेसिपी दवापाई आई होप तुम आज जदि ब्लॉगटा देखिबो ताहले डालमार रेसिपीटा निश्चय पाई जिवो जदि तुमको डालमार रेसिपीटा पसंद आस्तिबो मते निश्चय कमेंट करके जणैबो कि डालमार रेसिपीटा तुमको केमिति लागिला
ଡାଲମାକୁ ତ ଘୋଡ଼େଇକି 2-3 ମିନିଟ୍ ରଖିଥିଲି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଲମାର ଥିକନେସ୍ ବି ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ଆଉ ଲୁକିଂଟା ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆସୁଛି। ଆଉ ବାସ୍ନା ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେନି, ପୁରା ମନ୍ଦିର ଡାଲମା ଭଳିଆ ବାସ୍ନା ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଡାଲମାଟା ପୁରା ଅରୁଆ ଭାତ ସାଙ୍ଗରେ ପୁରା ଜମିଯିବ ଆଜି ଖାଇବାଟା। ଆଉ ଭାତ ବି ବସେଇ ଦେଇଥିଲି, ଭାତଟା ଆମର ଫୁଟିଗଲାଣି। ଅରୁଆ ଭାତ ତ 10-15 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ହେଇଯିବ। ସେତିକି ଥାଉ, ବାବାଙ୍କର ତ ହେଇଯିବ ନା। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଗୋଟେ ପଟେ ଭାତ ହେଇଗଲା, ଗାଳିକି ଆସିଗଲେ। ଏବେ କଣ୍ଢେଇ ପାଇଁ ରୁଟି କରିବି, କଦଳୀ ଆଳୁ ଭଜାଟା ପଛକୁ କରିବି। ଖାଇବୁ ନା ବାବା କଦଳୀ ଆଳୁ ଭଜା? ସେ ଖାଇବନି, ସେଥିପାଇଁ ପଛକୁ କରିବି। ଆମେ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଗରମ ଗରମ କରିକି ଖାଇବୁ। ଏବେ ତା ପାଇଁ ରୁଟି କରିଦେବି। କାଲି ଟମାଟର ଆଳୁ ରସଲା ଟାଇପ୍ର କରିଥିଲି, ସେଇଟା ରଖିଛି, ତାକୁ ରୁଟି ସାଙ୍ଗରେ ଦେଇଦେବି। ମୁଁ ଜାଣିକି ରାତିରେ ଯେଉଁ କରିଥିଲି ଟିକେ ଅଧିକା କରିଦେଇଥିଲି। ଆଜି ଡାଲମା କରିବି, କାରଣ କମେଣ୍ଟ ଆସିଥିଲା କି ଡାଲମାର ରେସିପି ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ଆଜି ଡାଲମା କରିବି, ତ ତା ପାଇଁ ଆଗରୁ ଟିକେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଇଥାଏ। ନହେଲେ ସାଧା କରେ, ପୁଣି କିଛି ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଲଗା କରେ। ସେଥିପାଇଁ କାଲି ରାତିରୁ ତାର ରଖିଦେଇଥିଲି। କଣ୍ଢେଇ ପାଇଁ ଖାଇବା ବାଢ଼ି ଦେଲିଣି। କଣ୍ଢେଇ ଲଞ୍ଚରେ ଅଛି ରୁଟି ଆଉ ରସିଲା ଆଳୁ। ସବୁବେଳେ ଅଭ୍ୟାସ ଆଗେ ଖାଲି ରୁଟି ଖାଇବ। ଏଠି ମୁଁ କଦଳୀ ଆଳୁ ଭଜାଟା ବି ବସେଇ ଦେଇଛି, ଭଜାଟା ପ୍ରାୟ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ସାର୍ ଆମର ଆସିଗଲେଣି। ଟିକେ ବର୍ଷା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ଥୟ ଅଛି ନା, ମସ୍ତ ଅଛି। ଆମେ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମକୁ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି। ତାଙ୍କୁ ସିଏ କୁହନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ଟିକେ କମ୍ ଅଛି। ଯାହା ଫ୍ରେଶ ହେଇଯାଉ। ଇଏଟା ବହୁତ ଲାଗୁଛି, ଝାଳ ବାହାରୁଛି ଏକଦମ। ହଉ, ତମ ମନ ଲେଖି ଖାଇବା ହେଇଛି ଆଜି। ଖାଇବି କେମିତି ଜାଣିଲ ଡାଲମା କରିଛି? ବାସ୍ନାରୁ ଜାଣିଦେଲେ। ଏଇଠି ଆସନଟା ବାଗେଇ ଦିଅ ନା। ପୁଅ ତ ତାର କୋଚିଂକୁ ଗଲା, ଇଏ ବି ତାଙ୍କର ଫ୍ରେଶ ହେଇଗଲେଣି। ଦେହଟା ଭଲ ନାହିଁ ଯେ, ମୁହଁଟା ପୁରା ଶୁଖିକି କଳା କାଠ। ଖାଇବା ତ ବାଢ଼ିକି ନେଇ ଆସିଛି। ସୋମବାର ଲଞ୍ଚରେ ଆମର କ'ଣ ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ଟିକେ କହିଦେଉଛି। ଅରୁଆ ଭାତ, ଡାଲମା, କଞ୍ଚା କଦଳୀ ଆଳୁ ଭଜା ଆଉ ଆମ୍ବ। ଏଟା ହେଲା ସୋମବାର ଲଞ୍ଚ। ମୁଁ ଆଗ ଖାଏ, ତାପରେ 2 ଦିନ ହେଲା ଠିକ୍ ସେ ଖାଉ ବି ନାହାନ୍ତି। ଖାଇ ତ ହଉନି, ମାନେ କୋଉଠି ଟିପେ 2 ଟିପା ଏଇଭଳିଆ ଖାଉଛନ୍ତି। ପୁରା ଗରମ ଥିବ। ଏ ଡାଲମାର ରେସିପିଟା ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ କରିକି ଏକଦମ ଆଜି ଇଏରେ ଦବ, ବ୍ଲଗରେ ଦେଇଛି। ଦବ କ'ଣ, ମାନେ ଡାଲମାଟା କରିସାରିଲା ପରେ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଦେବି ନା କ'ଣ? ବ୍ଲଗଟା ତ ଅଲରେଡି ସରିଗଲାଣି। ପୁରା ଟେଷ୍ଟ ଏକଦମ। ଜଣଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ଆସିଥିଲା କି ଦିଦି ଡାଲମାର ରେସିପି ସେୟାର କରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ବ୍ଲଗଟା ବି ବୋଧେ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଗଲାଣି ଅଲରେଡି। ହଁ, ଡାଲମା ଅନମାର୍କେବଲ ହେଇଛି, ଯେମିତି କରେ ସେମିତି ପୁରା। ତ ଅଦ୍ଭୁତ ଟେଷ୍ଟ, ଏକଦମ ଜବରଦସ୍ତ ହେଇଛି ନା। ବଢ଼ିଆ ବନା, ଆଉ ବଢ଼ିଆ ବନିଛି ଆଉ। ସେ ତ ଖାଇଲେଣି, ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବି। ତାଙ୍କୁ ଡାଲମା ଏତେ ପସନ୍ଦ ଯେ ଭଲ ହେଇଛି କହି ପୁରା ଖୁସି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆମ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଡାଲମା ପସନ୍ଦ, କିନ୍ତୁ ଏଇ କଣ୍ଢେଇଟା ପାଇଁ ବନେଇ ପାରୁନି। ଜବରଦସ୍ତ ହେଇଛି। ସେ ତ ଖାଇଲେଣି, ମୁଁ ବି ଖାଇବି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ବ୍ଲଗଟା ପୁରା ଅଲରେଡି ଲମ୍ବା ହେଇଗଲାଣି। ଏଡ଼ିଟ୍ କଲାବେଳକୁ ବି ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ। ତାହେଲେ ବ୍ଲଗ ଟିକେ ଏଇଠି ରଖିଦେଉଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ବ୍ଲଗ ଆଉ ରେସିପି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ଯଦି ବ୍ଲଗ ଆଉ ରେସିପି ପସନ୍ଦ ଆସେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର କରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଏବଂ ସହଯୋଗର ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲୁ। ଜୟ ମା ସନ୍ତୋଷୀ।